Audio Jungle. Audio Jungle. মাননীয় চেয়ারম্যান শ্রী অনুব্রত মণ্ডল মহাশয়, সবাই করতালি দিয়ে এই মঙ্গলময় মুহূর্তকে ঐতিহাসিক করে রাখুন। এবার মন্ত্রীর পাদদেশে পুষ্পস্তবক দিয়ে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন। এছাড়াও আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের সভাপতি শ্রী অভিজিৎ সিনহা মহাশয় সহ অন্য বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত রয়েছে, তারা শ্রদ্ধা জানাচ্ছে। বীরভূম জেলা পরিষদের বিশেষ কর্মাধ্যক্ষগণ সকলকে এবং মাননীয় বিকাশ রায় চৌধুরী মহোদয় সকলকে বিশেষ অতিথি চেয়ারম্যান পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য আজকে এই অনুষ্ঠানের সভাপতি মিস্টার শ্রী অভিজিৎ সিনহা মহোদয়ের মাধ্যমে পড়িয়ে দেওয়া হয়েছে শ্রী সব্যসাচী সরকার মাননীয় অতিরিক্ত জেলা শাসক বীরভূম জেলা পরিষদ তার সাকাম টুকরি পড়িয়ে দেওয়া হয়েছে মাননীয় শ্রী শুভজ্যোতি ঘোষ মহোদয়ের মাধ্যমে অতিরিক্ত জেলা শাসক ভূমি ও রাজস্ব বিভাগ সাকাম টুকরি পড়িয়ে দেওয়া হবে শ্রী প্রসেনজিৎ চক্রবর্তী অতিরিক্ত জেলা শাসক বীরভূম, সেই সঙ্গে উত্তরীয় এবং পুষ্পস্তবক দিয়ে আমরা আমাদের বিশ্বমুন্ডা কথা আলোচনা হলো। মঞ্চে আছেন অধিকারীরা, তিনটে এডিএম আছেন, মেন্টার রানা সিং আছেন, এমপি অসিত মাল আছে, সভাধিপতি বিকাশ রায়চৌধুরী আছে, সভাধিপতি নন্দন আছে, আছেন আমাদের অঞ্জন কর, আছেন বিশ্ব মাল্টি, নুরুল আছে আমাদের ব্যাংকের চেয়ারম্যান, আছেন সংখ্যালঘু ছিলেন চেয়ারম্যান কাজী, এবং আরও একটা মিউনিসিপ্যালিটির মেম্বার বিদ্যা আছে, সবাই আছেন। যদি কারোর নাম বলতে না পারি ক্ষমা করবেন। হ্যাঁ, বিশ্বমুন্ডা ভগবান শুধু জমির জন্য কাজ করে নাই, জঙ্গলের জন্য কাজ করে নাই, সে অধিকার ছিনিয়ে নিয়েছিল ব্রিটিশ সরকারের আমলে। শুধু ওটা শেষ নয়, ঠিক বললেন মেন্টার সাহেব, আমরা সবাই জানেন এই আদিবাসী সমাজ ভগবান বিরসা মুন্ডা আজকে ব্রিটিশ সরকারের এগেনস্টে লড়াই করেছিল, তাকে সেই সম্মান দিল্লি সরকার দেয় নাই, কিন্তু বাংলা দেয়। এই বিরসা মুন্ডা তার অনেক গুণ আছে, সে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে ভারতকে স্বাধীনতা করার জন্যে ভারতের আজ ব্রিটিশ সরকারকে তাড়িয়েছিল এই বিরসা মুন্ডা। তাই আপনাদের কাছে বলতে এসছি, এর সম্মান থাকবে বাংলায়, আমরাই বাংলায় মনে রাখবো। তারা হিন্দিভাষী, তারা মনে রাখবে না।
বিশ্ব মুন্ডার সম্বন্ধে জানে না, তাহলে গুজরাটে আদিবাসীদের মেরে তুলে দিত না এই মোদী সরকার। তাই আপনাদের বলতে আসি, আদিবাসীর জন্যে মামাটি মানুষের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি আছে। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম। বলছি কর্মচারী সংগঠনে আজকে কি বললেন আপনি? কি দেখুন, ওটা একটা ফেডারেশনের মিটিং ছিল, ওটা আলাদা ব্যাপার ছিল। এটা সরকারি প্রোগ্রাম, ওটা পার্টির প্রোগ্রাম। সেখানে কোনো বার্তা? যা দেবার দিয়ে এসছি। আচ্ছা, আজকে সরকারি মঞ্চ থেকে মোদির বিরুদ্ধে আপনি কথা যেটা ঘটনা সেটা বললাম। বিশ্বমুন্ডা লড়াই করেছিল, আজকে বিশ্বমুন্ডা ভগবান লড়াই করেছিল শুধু ভারতের জন্যে, দেশকে স্বাধীনতা করার জন্য তিনি সেভাবে যেভাবে লড়াই করেছিলেন। মোদি আজকে বিশ্বমুন্ডাকে সম্মান দেয়নি, সত্যি কথা বলতে লজ্জা পায়নি। যখন এই জেলা পরিষদের কৃষি কর্মদক্ষ হইনা ওনা লাহা খoj gi নুই যখন ননেই আঞ্জম কেদা বিরসা মুন্ডা মূর্তি লাহারে দেহে কান গিয়া কিন্তু হয় ভাড্ডু দাতে ওনা মূর্তি রপুল লেনা কিন্তু জেলা পরিষদ হয় হেজ কেতেন যখন হর को मेंदा नोडे मूर्ति रपुल नाया ओना तेगी इन जतो हर जिला परिषद रे जहां सभाधिपति एवं मेंटर जहां को तहकना उनको लय आकोआ नोडे जुदी आदि बिरसा मुंडा मूर्ति तैरी हुआ चेदा बांगा उनी हरेन भगवान कनाय नुई जाते मूर्ति या तैरी हुयो ओना लगी कि जिला परिषद को टाका अलर्ट चुका को ᱤᱧ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱦᱚᱲ ᱨᱮᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱞᱮᱠᱷᱟ ᱡᱚᱝᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ এবং ঠিক ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱜᱮ ᱢᱩᱨᱛᱤ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱭᱢᱟ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱠᱤᱱᱛᱩ অবহেলিত ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ এবং কিছু কিছু জায়গা রে রপুᱫ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱯᱮ ᱪᱮᱫ ᱯᱮ ᱪᱤᱱᱛᱟᱹ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟᱭᱟ? ᱦᱮᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱡ ᱠᱷᱩᱵ ᱵᱷᱟᱜᱮ ᱠᱟᱛᱷᱟᱢ ᱢᱮᱛᱟ ᱫᱤᱧᱟ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱵᱟᱝᱢᱟ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱵᱳᱞᱯᱩᱨ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱞᱟᱦᱟᱨᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱠᱩᱯᱟᱹᱭ ᱜᱟᱰᱟ ᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱡ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱢᱩᱨᱛᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱡ ᱢᱩᱨᱛᱤ ᱨᱟᱹᱯᱩᱫ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱦᱚᱸ ᱩᱱᱤ ᱢᱩᱨᱛᱤ ᱡᱟᱛᱮ ᱛᱟᱲᱟᱛᱟᱲᱤ पूर्त विभाग को संस्कार हो आलोचना हुई कना एवं जाते आरो जहाँ को मेना कोआ जतो गे उनको समान सम्मान को नाम ओना लगी गी व्यवस्था चला कना। मोहम्मद बाजार रे बिरसा मुंडा बाजार रे बिरसा मुंडा मूर्ति मेना ओंडे रपुद मेना नोवा दी ᱡᱟᱦᱟᱸ चिंता भावना नोवा दो सठिक एखोनो ᱤᱧ ᱵᱟᱹᱧ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ का जायगा रे मेनाया ओना हो बइन बाड़ाया जुदी मेनाय खाय ताहले जाते दे आले जिला परिषद खय ओंडे होय इᱧ दृष्टि आकर्षण ताकोआ इᱧ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱤᱥᱚᱡᱚᱭ मार्डी कृषि कर्मदक्ष जिला परिषद। नोआ मूर्ति दो आयमा दिन लाहारे मिटे मूर्ति तहे कना नोडे जहां दो बिरसा मुंडा मुठन साव तिनाग गान मिल तहे कना ओना बइन बाड़ाया तबे खान इन नोडे जिला परिषद गालमाराव केदा हाँ तो और नोडे डीआईसी जहां मेना के उनको साव गालमाराव काते तारपर आबोरेन जहां सीनियर लीडर को मेना का कोआ उनको साव गालमाराव बड़ा काते गोटा केदा बांग बिरसा मुंडा मूर्ति मिटे बनाव हुआ जत्न काते बनाव हुआ मजते बनाव हुआ अब हर समाज तालारे जनो जत हर को ना को नेल आबोरेन चांदो बंगा बाराबारी जहां अब मूर्ति जहां लड़ाई उना गान लड़ाई किन सेलेद कना तो ओना लड़ाई रिना जहां मायांग अतु लेना ओना आबुआ मायांग रेनांग भाग कना तो ओना खातिर ते नो अड़ी जत्न काते नो बिरसा मुंडा मूर्ति दोन बनाव का। ᱤᱧ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱤᱨᱥᱟ ᱢᱩᱱᱰᱟ ᱢᱩᱨᱛᱤ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱛᱚᱨᱠᱚ ᱵᱤᱛᱚᱨᱠᱚ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱸᱠᱩᱲᱟ ᱨᱮ ᱵᱤᱨᱥᱟ ᱢᱩᱱᱰᱟ ᱢᱩᱨᱛᱤ ᱢᱮᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱟᱠᱚ ᱛᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱚᱱᱟ ᱢᱩᱴᱷᱟᱹᱱ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱩᱴᱷᱟᱹᱱ ᱠᱤ ᱥᱚᱢᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ? बिरसा मुंडा मूर्ति ना मुठन दो बिरसा मुंडा मुठन के हुई को जहां मिट्टे सिंदरा कोड़ा तेंगू कते जुदी मिताया जे नुई दो बिरसा मुंडा कना ओना तो पासे अबो समाज अबो सान्ताल समाज माने बड़ी मेसेज हजुकोआ से बुन अपमानक कना तो जुदी बिरसा मुंडा मूर्ति जुबुन बिनावा ताले बिरसा मुंडा नितो मा नेट जमाना रे नेट खुना बुन नाम दाड़े बिरसा मुंडा मूर्ति ताले उनी सते मिलेव कते बाबुन बिनावा उनो माने चांदो बराबरी मूर्ति हउड़ी सउड़ी जहां गुन चांदो बुन मेन दाड़ेया बामुन मेन दाड़ेया कारण उना अबो मिटे दुलर मेना उना खातिर ते जहां मूर्ति बुन तो बुन बनावदा उना दो जतो से उदिस कते उयहर कते कि जेनो बुन बनाव सीधे गनो मुठन नुका गी अब जुदी झारखंड बुन नेला जतो झारखंड रेना टोठा टोठा रे मूर्ति मेना मेनखान ओंडना मूर्ति उकाटा मूर्ति साव बांग मिलेवा चेदा से आबोटे होयतो ओना मूर्ति आबोटे बनु कदा अब गैजेट रे बनु कदा ब्रिटिश बाको दो का बोना किंतु मिट्टे मुठन ड्राइंग कते मेना कदा जहां अब इतिहास बोई रे बुन नामा
तो ओना जुदि मोज तबन तुले जुखाया और उनको नितो जहाँ पीढ़ी नितो जुआर मेना कोआ उनको अगू कते उनको बन स्टडी कोआ ताहले कान सिदु कोनो मुठन दो अडी सही कते बन विचार नाम दाड़े किया और ओना दको दाड़िया एकमात्र जहाँ कना को शिल्पी कना को उनको गे आम नोआ जहाँ मुठन बनाव कदा नोआ दो ओका खन नेल कते बनाव नोआ मुठन दो इन गूगल रे सार्च कदा नेट रे आयमा आयमा सरी मेना कदा जहाँ को बनाव कदा ओना मुठन मेना फोटोग्राफ मेना तो बिरसा मुंडा मुठन बनाव ते दो एकेटोणे दो को आर दो बांग होई कान तिया इᱧᱟᱹᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ बैद्यनाथ मुर्मू इन दो विश्व भारती कला विभाग रेन अड़ी लहा माछा छात्र